ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈସିଙ୍ଗା ସ୍ଥିତ ଲୟାଲ ବଗିଚାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମୂହର ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅରୁଣ କୁମାର ହୋତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 24ଟି ବ୍ଲକର ସାମ୍ବାଦିକଗଣ ଯୋଗ ଦେଇ ବାର୍ଷିକ ସମାବେଶ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଶିରିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବାରିପଦା, ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ମିଲନ କୁମାର ବେହେରା ସୁଳିଆପଦା, ମାନିକ ଲାଲ ପାଣି ବାରିପଦା, ବୁଲୁରାମ ଦାସ ଖୁଣ୍ଟା, ବୈସିଙ୍ଗାରୁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ସରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି, ସୀତାରାମ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିକାଶ ପଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ହୋତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି। ଆଜିର ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେଲେ। ଆମେ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ এই রয়াল বগিচা বৈশিঙ্গারে আমি বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত করা যাচ্ছি এবং এথিরে আমি সংস্থার আমার বিভিন্ন স্থানর আমার অতিথি মানে যোগ দেবে এবং জেলার প্রায় 200 অধিক সাংবাদিক যোগ দেবে। এই ময়ূরভঞ্জ জেলা সাংবাদিক সংঘ হচ্ছে 1980 মସିହାରୁ প্রস্তুত হয়েছি, তৈরি হয়েছি এবং রেজিস্ট্রেসন মধ্যে হয়েছি। 2018 মସିହା পাখু মু এই সংঘর দায়িত্ব নেই অদ্যাবধি চলাই আসছি। বার্ষিক উৎসব চালিছি, তেণু এইভাবে যেমনি কার্যক্রম আগে আমি আগে নেবা এবং সমস্তে আম সহিত কোঅপরেশন যেমনি করছেন সেভাবে লাগি রহব, সেপাই আমি সেপাই ধ্যান দেওয়া। ধন্যবাদ। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जनता एक्सप्रेस देखना ना भूले।